better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Bordo si trova al Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. Steuerbord. Mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. Tribord, el barrio Saint-Germain. A Treborgo, il quartiere Saint-Germain. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Germain. Estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. Bordo, il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de' Medici in margine al bosco delle Prune. Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. À Tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée. È la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Steuerbord, Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia, lontano dalla Construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. Bordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia. Il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua Ort Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas gefunden. À Tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è uno geometrico museo delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'Impero. Bishop's Square, the Quai des Portiers, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del Arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul. 마을로 불리게 되었습니다. 1년에 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르세날 도서관이 Des Tuileries. Sous la commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To start with, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A Estribor, el Palacio de las Tuileries. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, conoció la versión. La sua statua permette ai parigini di rendersi conto del livello delle pieghe. Subito dopo questo ponte, a Treborgo, il Museo d'Arte Moderna e la statua del Bourtel ai francesi liberi. Pont de l'Alma. Direkt gegenüber liegt die Brücke Pont de l'Alma mit ihrem Zwafen, der es ermöglicht.
D'abord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposición universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. Bordo, la Tour Eiffel, concepita all'inizio del secolo dall'ingegnere Gustave Eiffel per i bisogni dell'esposizione universale. Questa struttura metallica di 3 piani Monument français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French...